Салом духтаро созен назен боз ҳам пешануза омадагием. Ман салом хостум ҷои навшона шумода нишонтим. Нигоҳ кунед, ҳафтум дарвоза ки омаден, инами нуҳум қатор якум одам мешава. се дар усу будан ҳозир нигоҳ кунед, якум одам шудагианд дар ҳафтум дарвоза нуҳум қатори тарафи Тило бозор ба осонӣ пайдошон мекунед. Боз ҳам анаму дувойкои заказноитон духтаро, боз ҳам киртои фасоне ки мехостен новинка омадагиай, гилои навш омадагиай, духтои фасонш омадагиай. Марҳамат биёен бо нархи арзону дастрас аз ҷои пешануза харидорӣ кунед. Бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза нуҳум қатор. Марҳамат биёен бо аз пеш бинен. Нигоҳ кунед духтарако, дувойкачои фасони апешануза ин новинкояй, ино большмерка омадагиан. Нарх 130 сомон. 130 сомон. Ана игилшам биненда, игилшам чихе хушрувай. Леки ҳозир бестен то охири навора тамошо кунед. Ман 120 сомонашам нишон метам тона. Инам до размерои большмерка доран 130 сомон. Ана инамуд беҳад хушручаако 120 сомона. Ино размерашон то чанд бошад? 50 то 58. И то 58. И акубо баталода мешад да? Хулас тамошобинони азиз, марҳамат дувойкачои фасони заказноитон омадагиай. Биёед ира бинен охи чих хушрӯай гулош. Бозори Корвон тарафи Тило бозор. Марҳамат биёед духтаро ҳафтум дарвоза нуҳум қатор. Инами таги янами нуҳум қатор да якум одам мешаванд апешануза. Рақамашон аст дар экран бинависен. Дарава как доставкатон мекунанд агар омадан натонед хитон. Ё дига чанд ё ҳамуан? Ҳаму чиза. Ҳамуан ина глакоша диден духтаро расветкоша бинен. Чихе хушрӯай 120 сомони кадом меша мегирен? 120 сомони паплинакои оригиналан шута мепӯшен. Беҳад ҳам ваё шайкур рангош духтаро, рангош ай пешам хе ярки фасонай. Модела ки фасон овардагай пешануза нигоҳ куненда духтаро, ҳам хе хушрӯай материалаш ира мешава ки боло пуш барин пӯшен. Мешава ки кирта барин хичам хе киртаро башкаи дароз пӯшен. Беҳад ҳам духташ хушрӯай, ҳам гилша бинен гили фасонай. Марамади тигра ҳозир ҳама мепурса. Нарх бошад нархи беҳтарин 130 сомона. Марҳамат духтарако биёен омада натонен бинависен апешануза да доставкатон мекуна. Бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза ина нуҳум қатор якум одам мешаванд. Ба осонӣ пайдошон мекунен духтаракои азиз. Марҳамат борои новинка бисёр омадагиай, биёен аз наздик бинен. Фасони дувойкора бинен духтарако. Беҳад хушрӯянд ҳами дувойко. Нархшон ку беҳтарин ай бо бовар мекунен. Ина брукош кати духтагӣ тайёр 120 сомон ай ҳамагӣ. Мана нигоҳ кунед чанд гил дора. Кадомеш ки дар корайтона ҳатман пеши апешануза биёен. Размерош бошад то чандай? 48 то 54. То 54 размер ҳаста. Ина марҳамат рангоша бинен чихе хушрӯ. қисми болоям ҳама инами дувойкаям. Дувойкои дарози фасон ҳамроҳи брукошон нархҳо 120 сомон. Мана ёра бинен охи чихе фасончаян 120 сомон ҳамагӣ духтаро успед кунен ки тамом нашава. Удаф тамом шида буда, бисёриё наёфта буданд. Ина марҳамат интихоб хеле зиёд омадагиай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза нуҳум қатор ҷои апешануза. Духтаро наворда хушрӯ надида бошен ку нависен расмоша мепартояндтуна. Духтаракои азиз, итальянкои фасон дар кортон боша як боракак биёен пеши апешанузара хабар гирен. Леки агар омада натонен нависен доставкатон кунанд. Ира бинен охи ҳам духтуш ҳам фасонуш хушрӯе астае ки нархшон бошад 130 сомон. Ай ҳама хушрӯш бо нархша арзон ай духтаро нигоҳ кунен. 100 ира бинен охи чихе хушрӯи платяш 130 сомон. Дигар рангош ҳам аст ҳозир нишонтон метим. Марҳамат аз ин моделам ина рангош, ана аз вай моделам ина рангоша бинен рангошам хушрӯчаанд. Размеро бошанд то 58 астай. Инош то 60, инош то 56. Ина и то 60 размер ҳаста, и то 56 размер ҳаст. Размеротонам меёбен. Духтарако марҳамат дар кортон боша пеши апешануза биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза нуҳум қатор. И тараф чанд смай? 100 сомони. Ина ино 100 сомона на? Ина болобдагиё 100 сомона?
و یورا بینین 100 سومون کرتوی پاپلینک کرتوی فاسونک در کارتون باشه. این 100 سومونی در جای اپای شانوزه هستای. چخیلی گفتم دختره که اومده نتونین بنویسین اپای شانوزه در رسموش هم پرتویا انتخاب کنین دستافکتون میکنن. به حد کرتوی فاسون بسیار اومده دوی کوی خشرو اومده دوی کورا بینین و نرخوی هم نرخوی قیمت نیست اهمیتی 200 سوم بردش ندارن همش 120 100 130 نم خیلی نرخی تمام. این دخترها شما خواهش کردین اپای شانوزه باز آوردن نوینکه انا این نمود پاجامه ها لاسینه ها را میپرسیدن این آوردگیان چند سومه؟ 25 سومون مرامد یا هر خیلی نگاه کنید هم وایش پوچش تنگکش هست همین خیلی پاجامه کشوتک هسته کدامش هم میگیرین 25 سومون مرامد چند نمود رنگ و گلش هسته 25 سومونی در جای اپای شانوزه مرامد دختره که بیاین. بعد این چون این دختره و دفعش نوار داشتیم این باز هم دختره که درخواست کرده بدین زکازاتون آمدگی این دیدین همش نلیچی هسته شامپونای فاسون دارن اینو برند ارسگان تورецکی اوریجینال برای اوژانگی رو هسته برای کسالیای پوست و ویتیلیگا و همه چی هسته شامپونای لیچبنی خلاص همه چی هسته برای اینا دیدن از اینایی هم دورن دخترکا تورецکی اوریجینال کسمتیکای تورецکی اوریجینال در کارتون باشه اپای شانوزه در نویسین یا که بیاین از نزدیک بینین. بازار کاروان طرف تیلو بازار باینی 7-8 میشه. هفتم دروازه کاتیدروی نسونتره هفتم دروازه تیلو بازار نهم قطار جای اپای شانوزه. اپای شانوزه ای دویکای هم رنگ هوایی یا دیگر؟ نگاه کنین دخترو خشروهای دویکو وایش رنگش فاسون بوده 120 سومونه اینما 120 سومون مرحمت کسی در کره 120 سومونی انم خد دویکچوی فاسون در جای اپای شانوزه هسته بیاین دخترو خریداری کنین. رزمرو چه باشن؟ 50 تا 58 ضرورت دخترو همه رزمرو هسته 50 تا 58 رزمر میو بین مرامد انتخاب کنین پاپلینکای راحت به حد خشرو رنگای نمخه ساچنی یارکی فاسون. بازار کاروان طرف تیلو بازار هفتم دروازه نهم قطار جای اپای شانوزه بیاین.